Nagama Doni bi banyugula Nagama Doni bi nagama Nagama Enogo nagama yo Nagama Banyugu fasafile Nagama Kudina tigi fasafile Noro tigi nagama nagamora Nagama Banyugu nagamora Nagama Banyugu nagamora Nagama Banyugu nagamora Nurudini jamayo Banyugu nagamora Nagama Banyugu nagamora Nusaru jamayo Banyugu nagamora Nagama Banyugu nagamora Waidara bunye bahu Banyugu natofile Nagama Banyugu nagamora Sinedina deme bahu Nagama nagamora Nagama Banyugu nagamora Arajula me bahu Banyugu natofile Nagama Banyugu nagamora Arajude me bahu Banyugu nagamora Nagama Banyugu nagamora Dauda Banyugu nagamora Nagama Banyugu nagamora Ayesabali Nagama natofile Nagama Banyugu nagamora Nani Banyugu Nagama Amana sekene minga Nagama Oye kene sanuma Nagama Amana sekene minga Nagama Ukene barikale Banyugu mana duko mina Nagama Ukudum barikambe Nagama Napora komina Nagama Ukubilangulunya Nagama Nagama ni motikele ni tigi Banyugu Nagama Banyugu nagamora أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمبي أندغنيني ستكي الله تعالى في أكانجشي كبو الشيطان الدنغة تورما شيطان من غبونا دوغيرا ngolo kumbi shuli ayi bato chama keleko allabana femi ma ode kuna gwe burama ko sebe femere si ma se ama yere bunyi ani hasidiya namo o yere bunyi no hasidiya burama no yere jongo jonna ni ye fama ye alabi ka fanga chi yere bunyi ni hasidiya na yere jongo jonna ni kera don bayi Allah ta'ala bi ka doni ke sigi koloi ni kera wartigi ka wartigi Allah batinyi ni kera nyama bayi wallahi lababi doya dumuya burama jando ni bara flaina yere bunyi ani hasidiya alaka do annachi ya rabbi alaka ngi shaytanan na ladige bana de menyo bele jele torama amin min dugole do ani min bi kenaka dumiya bismillahir rahmanir rahim ambi kala sinzi ni setgi allah ta'ala to ko barkamai alaminya damine no alaba alaba sigi dondi alamina wili dondala tegerema alamin sigi ko de tata la wili mogo ma fara nyonga ka alaya di alamima mogo bani do bi o kembe kuluye ubina alaminga alaya chien o alate dumiya tarima famundi ko sebe alamima mogo fara nyonga ko do so tarama kono ka yala ka mangachi jango ka campagne gali alay Allahu akbar alamima yere photo da papier ka ka noro getron dala plaki uka pano uka koko ula mogo ka su don dala service don dala alami photo man noro mobile ka yala dumiya ni bi yere di o ala indema Allahu akbar ni bi yere mine o ala inde koso dumiya ni bi jien o ala inde kama dumiya ni bi kele minge keleke o ala ingoso dumiya ni bi mone mi na mone o ala ingoso ko sebe burama namo ala inde ya beyi burama ni yake ala yi ni ala soniye mogo bi soyi ala gare mogo dusugo tu yere tayo dusugo ni ala de tay wala ambi kala sinzi namo ni setgi allah ta'ala to ko barkamai ko sebe jenne ma jashile yi ala mindai dumiya muri munangui mangwa jashile o foye islam bi do soro ala kafir bi do soro ala dumiya feminu bi jila feminu bi gireka feminu bi sanve feminu bi jirika minu bi sokono minu bi kungona abele jele bi balo ni jenne makili Allahu akbar la harahine kerengere ne yewtigi alai dumiya nema jashile tige were to lani alate nema kerengere ni min kerengere ne do jonguna nduyi mu'minu alata kelaw alata folaw alaka dansigi baw alaka nyingero to baw minu nyu yere don alaka jonye ni ka ala do ko may minu nya do ko nyeddu ko koloni bi ba
minnu y'a dɔn ko diɲɛ faamaya bi ban minnu y'a dɔn ko diɲɛ setigiya bi ban minnu y'a dɔn k'a dawulatigiya bi ban minnu y'a dɔn san ba kelen balo dugukolo k'a ko a laban tɔgɔ ye ko saya Burama Ala ko min ka kɛ u y'o kɛ Ala ko min ka to yen u y'o to yen o tigilamaw de tɔgɔ ye ko muminu minnu dara siratu pɔntigɛli la minnu dara alikiyama wuli la minnu dan bɛ alijinɛ ko la minnu dan bɛ janɛmɛ ko la bataki bɛ minɛ lahara dɔw b'a minɛ kinibolo la dɔw b'a minɛ numanbolo la dɔw bolo bɛ kɛ k'u disi suwa ka taa b'u kɔfɛ ka t'u ka bataki sɔɔriw tigɛ Burama minnu dalen don nin bɛɛ lajɛlen la ka ɲuman kɛ Ala kama ka juguma to Ala kama Allahu akbar lahara don olu de bi taa fara ɲɔgɔn kan Ala bi taa lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen di olu ma Burama an b'a ɲini Allahu Ta'ala fɛ so fila in kunna diya Ala k'o di ne ni aw ma Ala k'an labɔ ɲɛ diɲɛ mako lahara mako Ala k'a bɛɛ lajɛlen dilan jamana Ala k'a ɲɛma jɔ Ala ka jamana in basigi an balima minnu bi jamana kɔfɛ minnu bi wali jamanaw kan an y'o ka ciw sɔrɔ ko an famana ko ka dugawu sama u ma k'u ye jatew minɛ an ka sigiw kɔnɔna na ko an ko bi dugawu k'u ye ko minnu talen don wali jamanaw kan ko u kun b'a nɔw ye u yɛrɛ la kosɛbɛ ko nka k'u ye jate minɛ Burama kabi sunkalo daminɛ na ko an ma dugawu k'olu kɔfɛ sigibaw ye nin bɛɛ ye jateminɛw ye baara la tariman faamunden an b'a ɲini Allahu Ta'ala fɛ an balima minnu ye faso bila ka taa wali jamanaw kan n'o t'an bɛ hɛrɛ ɲini an b'a ɲini Ala fɛ u talen don hɛrɛ min ɲinini na Ala k'a d'u ma minnu dara nafolo ɲini Ala ka nafolo d'u ma minnu dara kalan ɲini Ala ka dɔnni d'u ma minnu dara fɛn o fɛn na ni hɛrɛ de don Ala k'a d'u ma hɛrɛ in sɔrɔlen kɔ kalan in sɔrɔlen kɔ nafolo in sɔrɔlen kɔ faamu min ɲini dɔ don sɔrɔlen kɔ an y'a ɲini Ala fɛ Ala kana haramu don ni faso ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ wali jamana min kan Ala k'o kɔlɔsi Ala k'o k'a ka Alaya kama an yɛrɛ ka jamana minnu b'a kɔnɔ ye Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye summa salatu wassalamu ala al-mabusi rahmatan lil alamin nɛɛma bɛ ɲini setigi Allahu Ta'ala fɛ ka kisi ɲini o masa kelen fɛ Ala min da y'o bɛɛ lajɛlen ye a bɔli Ala min ka Alaya la a tɛ foyi tiɲɛ tariman faamu nɛɛma caman kisi caman bonya caman barika caman o bɔli Ala ka Alaya kɔnɔ o tɛ foyi tiɲɛ Ala ka Alaya ye a ko jidi ka taa cɛ dɔ kan cɛ jumɛn don cɛw ka ca cɛ jumɛn don cɛ min ni ale yɛrɛ Ala y'o ci n'a ka hinɛ ye ka taa danfɛn bɛɛ lajɛlen kan cɛ min ka hinɛ ma d'a ma k'a kana di silamɛw dama ma cɛ min ni hinɛ ma d'a ma k'a k'a di mɔminiw dama ma hinɛ ma di cɛ min ma k'a k'a di alajɔnw dama ma la ale ka hinɛ selen don danfɛn bɛɛ lajɛlen kan danfɛn minnu bɛ ji la minnu bɛ gere kan Ala kɛra ka hinɛ selen don a bɛɛ lajɛlen kan hali kafiri min ma da Ala la wallahi kafiri ye dɔ sɔrɔ Ala kɛra ka hinɛ na tariman faamunden a balimakɛ n'a denkɛ n'a mɔdenkɛ n'a ka garibokɛ manga don Nuruddin Elaji Banjugu Dumbuya Bamako Yirimajɔ Atetebugu 759 logement téléphone 620 17 17 620 17 17 ibi 6 bila ɲɛfɛ tari ibi 7 bila ɲɛfɛ wali kelen 604 86 86 604 86 86 ibi 6 bila ɲɛ tari ibi 7 bila ɲɛfɛ Burama an sigira Nuruddin ka kɛnɛ kan kɛnɛ min n'a sigilen don belebelew ka sigi nɔ na ni ka Ala ka diinɛ nase Ala ka jɔnw ma an bɛ lamɛnbaaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan Burama kanuba cɛman n'a musoman an b'a bɛɛ lajɛlen fo nka an bɛ foli fɔlɔ jɔnw na minnu ye an yɛrɛw ɲɛmɔgɔw ye a Seyidi Sheikh Sherif Usmani Madani Haidara Bangoni na a n'a ka denbaya an b'o fo hɛrɛ bɛ Ala bolo Ala k'a di an n'u ma Burama an ka cɛkɔrɔba n'o ye Sheikh Gijo Alimami ye belebele in talen don i da k'i nɔngɔ ma an bɛ dugawu k'a ye Segu dugukolo jukɔrɔ kalandenw b'a nɔ na ye ani denw Ala ka barika don na an ti ɲina Sheikh Muhammad Ali Sugule kɔ Sinzani an b'o fɔ an bɛ dugawu k'u ye belebele nɔngɔmanen don nka dɔgɔkɛ bɛ golo ka Bashir Sugule
burama antingina Sheikh Muhammad Larabi Jarako mufti waliula ale de tarabiya dinema tarima famundi ngon tarabiyara ale de bolo alla gare abe fami ma ko tarbiyatul islamiyya idale ko alala idale ko alakirala tabulo dode be no yeki illa mo kura islamiyya ko dumiya mori ogaka burama do tarabiya yere minyi mbino fene barachi alla gare wallahi turume yere la tarima famundi tarabiya minyi ki lamo kurai ibaluku yale ko ki lamo kurai islamiyya le ko ki lamo kurai illimani yale ko ki lamo kurai kasoro hijira ki lamo kurai kasoro bi sungole kle mugani tanshu kallamo kuratima islamiyya kono ki lamini noroi ki tamase ke noroi ki flele ke nyeke noroi ki ka fiye samanda ke noroi ki ka fiye blata ke noroi ki dumoni ke dake noroi ki kumanne ke noroi ki klolamme ke noroi ki dusuko ke noroi ki jeli ke noroi ki fasa ke noroi abi fode mako tarabiya ere beni fayensa dumiya tariba mfamundi obi tori katili tijaniya de kono amutoni dangwe do dola mbino wala wala ye doni baga tarina do famo yere la bi wala nda chemi yo dima ode ye Sheikh Muhammad Larabi Jarayi belebele nongoma ne do bi dumiya mufti alla gare denge bi goloka no ye Sheikh Shafi ambi dugo khay ana dogo wala ka here kanui ya rabbi amma nyina antinyina anga chogoro bako ntinyina ngara mugoko antinyina anjigi ko andeme ba ala ka dine kono ala jati ko andeme ba ni hakili nay andeme ba ni doni andeme ba ni nafolo andeme ba ni makam nyumawni noye El Haji Musa Karabenda mori mine mori tariban famundi wasalemba andi nyina chokoro bayingo afuko sebe wali nyuman dombali kafiri di burama mogo nyuma ki ya kan nyuma doy lagare tariban famundi El Haji Musa Karabenda shinin kenaya ni labangu nyuma bi ala bolo ala ka di amma ya rabbi amin shini kenaya ni labangu nyuma bi ala bolo ala ka da bona uma amin ya rabbi amin ala ka di kanumba uma ala ka di islame bela jelema amin abi bara mina awnyi abi bara mina jamanai abi bara mina alislamiyai abi bara mina donbawi abi bara mina jigindaw jigitulila amba yini ala fe deme bi ala bolo jidi bi ala bolo la wasabi ala bolo ala ka khay ya rabbi amin tariban famuni maleo jigi burama Nuruddin ka kene sigiratu maleo jigi ambi mindo ala khadine na nyome belebele uda amina temenoi kala keba awiye larabu khala Badruddin Haidara korofoba awiye bamanangala El Haji Banjugu dumiya Nuruddin koni wasalemba burama ala kambe sawabam naam shirifige qala ta'ala fi kitabihi allazi la yatihi al-batil wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ako Allah ta'ala kuma khando aka Qur'an al-azimuna lagare akotogodi Qur'an mi ni ngalota nyefe ngalota khofe Qur'an mi ni filita nyefe filita khofe Qur'an mi ni foti yebo ma foti ya khono ereri yebo ma ereri ya khono Qur'an mi duna ordinateur khono ka ta khasegi fo shiye ba chama ni shiye miliyo chama to mi maye Qur'an kono mi ngumanga blay poyi maye Qur'an kono mi mabla place la koli maye Qur'an kono mi ngumanga ge koli Qur'an fataha ukera fataha Qur'an kasra tura kasra yalla al domma kera dommai asukunu ngera sukuni tanwini kera tanwini burama idghamu na mudghamu nas ko ne man suku abela gile nyonzoro kanye Allahu akbar livre sebemba wo livre sebemba e ya sebe khabla yoromi ni do ya tay ko fe no ya la joba fiye ki kunganga yamfaraka taro ba fiye ko ni yoroni kunganga bwala we nye sebe ni geba be me Qur'ane abora yoromi o yoro inde ka sanu Qur'ane
a bɔra masa min yɔrɔ o masa in de b'a bɛɛ dɔn kuranɛ a kun bɛ lawuhu min kɔnɔ o lawuhu in ka sanu kalamu min y'a sɛbɛn o kalamu ka sanu a dira Jibirila min ma k'o ka na n'a ye o Jibirila de welela ko Jibirila aminu danaya Jibirila bonya Jibirila teliya Jibirila ala labato Jibirila o Jibirila aminu o jigina n'a ye dugu min na o dugu in ka sanu o fɔ y'o dugu de ma la uqsimu bi hazal baladi wa anta hillun bi hazal baladi a jigina cɛ min kan o cɛ in ka sanu o cɛ in de ye Muhamadu ye o de ye Ahamadu ye o de ye Hamidu ye Sadiqul wa'adil aminu kuranɛ in jigina o de kan cɛ min ɲɔgɔn tɛ cɛ min ɲɔgɔn ma da cɛ min dala ne ka sanu a bɛ min fɔ ka sanu a bɛ nata ni Abdulahi ka bajo kɔnɔ alakira dɔ mangutubaw ye alakira min mangutu fo a taara se yɔrɔ dɔ la mangutuba jɔra mini a ko fa mablagu ilmu fihi annahu basharun wa annahu khayru khalqillahi kullihi ya Allah o de Muhammad al-Mustafa burama alakira de y'a bɛɛ ye ne ye min mɛn alakira da o de y'a da ye Jibril la kun bɛ jigi ale de k'a ka kumaw fɔ a ye ala yɛrɛ ni kira kun bɛ baro kɛ baro se dɔw fɛ wallahi Jibril la t'o kalama tari m'a faamu a bɛ fɔ olu de ma ko hadisul qudsi alakira dɔn a fɔra alakira min ma nabiyil awabi natiq bis sawabi al man'ut fil kitabi nabiyyi abdullahi nabiyyi kanzillahi nabiyyi hujjatillahi nabiyyi man ata'ahu faqad ata Allah wa man asahu faqad asa Allah nabiyil arabiyyil qurayshiyil zamzamiyyil makkiyil tahamiyyin sahibil wajhil jamilin wa zarqil qahilin wal qaddil asilin wal kawsar wa salsabilin kahiril mudaddin mubidil kafirin wa qatilil mushrikin wa qaidil ghurril muhajjalin ayna jannatin na'imin wal jawaril karim sahibi sayyidina Jibril alayhi salam sallallahu alaihi wasallam wa rasul rabbil alamin Muhammadu Allah gare ibe fa wallahi ijando Allah sa fakan sigile shu yere masa ni Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam Qur'an mena ale de nekha o Muhammad al-Mustafa Fatimatu Zahra u baba kodo Nuruddin jemi akafsani be fay Halimatu ye bedda shindi ba bele gele da mawo maye muso wera shimi kira ye muso min shimi o kafsi Allah akbar tarima va muni fa be dengo dembolo Fatimatu Zahra u faqaf sayfai lagade kotogodi moke bi mawo mabolo Hassan ni Husaini moke kafsai moke sallallahu alaihi wasallam korabi mawo mabolo Badra Ali korake kafsai korake sallallahu alaihi wasallam chabi muso bolo Khadija tani Aisha ta che kafsai che Muhammadu tarima va muni dembi mawo mabolo Abdullah ni Amina ta denga kafsai de sallallahu alaihi wasallam tarima va muni Muhammadu akwa Allah ta'ala kumana Qur'anil azimina lagade akotogodi wa atasimu bi hablillahi jami'an lagade be fe ndonsa wala tafarraq bogomani foye folo gwe tariban va mundi brama namo kwai nyo mine ala ka jurula ay nyo mine ala ka juruba kelela akana farafa dumia mori o fora joni yedi joni nga nyo mine ala ka jurula maliyan ay nyo mine ala ka jurula o de forawa America nga nyo mine ala ka jurula o de forawa Français o ka nyo mine ala ka jurula o de forawa faraje farabi ay nyo mine ala ka jurula la ala kando ma ala kambe jono ma alladhina amanu lagada kotogodi minu liman yalidu doni baga flesa yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata kodo wa mimma razaqnahum yunfiquna tigu kodo ala nyestirange baw minun dambe ala yere la ko ala do minun dambe Muhammadu la ko kira do minun dambe u yere la ko yi ala ka jonyi minun damba la ko ambi nyeso mi ngono kwa so nti laba minun damba la ko dugo kolo dalibi sanga so janshi li kofe minun damba la ko wari mi ba la ka nyini ka fara nyonga ko fese li ba kofe minun damba la ko alkiyama jobina nyumangela unata aljina na jugo mangela la sharika tindi janeme kono minun dara ola ala kambe olu dema ko ay nyo mine ala ka jurula akana fara ye
Allah e dagare minnu dalen ala m'a fɔ misirila ta dɛ ala m'a fɔ maganta jama dɛ ala m'a fɔ sungolo tile 20 ni ta sunbaw ala ko mu'minu ay ɲɔgɔn minɛ ala ka juru la a kana fara e dagare ya mo fili la mɔgɔ min ma da ala la i ma da ala kira la i ma da saka kunu la fe e b'i ka problème a tɔgɔ ye di ka problème personnel o de bɛ e intéressé ala kan tɛ e ma banjugu donbaya yɛrɛ ni e cɛ ayi ne ni e cɛ ne ni jɔnniw don minnu b'u ye mu'minu ye ala ka kuma bɛ ka fɔ olu de ye sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna o mɔgɔw bɛ yen ala y'o fɔ kira ko muhamadu maaw bɛ yen i y'olu waaju ka ala jiriw la o limaniya tɔ tɛ mɔgɔw bɛ yen i m'u waaju ka ala jiriw la o limaniya tɔ tɛ a bɛɛ dama ka kan olu ye o waaju ni n'u waaju bali a bɛɛ ka kan ala kana an kɛ ten burama ela banjugu demiya banga don sadiri ala kan bɛ minnu ma mu'minu ala ɲɛ siranɲɛ baw minnu dan b'a la ko sarina minnu dan b'a la ko saya kɔfɛ ko kunu bina minnu dan b'a la ko ɲuman ni juguman bɛɛ lajɛlen sara dɔ bina faman ya'mal miskala zarratin khayran yara wa man ya'mal miskala zarratin sharran yara ala kan bɛ olu de ma ko a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juru la a kana fara a ka intérêt ko tɛ a ka nafa siraw ko tɛ ala kan bɛ ko ala ka juru ala ka juru ala ka juru ala ka juru bɛ mini i bi ji bɔ juru min na o ko tɛ juru min siri b'i ka dukɛnɛ na ni fini ngolenw bɛ gulɔ la o ko tɛ ala ka juru ye jumɛn ye la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ka juru ye nin ye ala ka juru o tɛ n bɛ n bolo minɛ ye ala ka juru o tɛ n bɔmɔsi ka ja ye ala ka juru o tɛ ne ka kɔlɔsi de ka ja ye ala ka juru o tɛ ne ka jalamugu melekelen don ala ka juru o tɛ ne kunsigi mɔrɔmɔrɔlen don ala ka juru o tɛ ne tɛ sabara don n senangolo bi taama ala ka juru o tɛ fini farafaralen doni ala ka juru o tɛ ne bana sokɔnɔna na ka yɛlɛma kungo kɔnɔ ala ka juru o tɛ jiriwo kɔnɔ si ala ka juru o tɛ kuluwola si ala ka juru o tɛ badingɛ kɔnɔ si ala ka juru o tɛ yɛlɛmalen don misiri la ye ala ka juru ye jumɛn ye la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah muhammadu rasulullah 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 muhammadu ahmadu wa rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah muhammadu ahidu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah kalima famdi apana sante lakare ndigol kende ninde ala ka juru ni kadi ko jugu wallahi la ilaha illallah muhammadu rasulullah lakare ko fo yesa burama mawere shiti bato ba shiti min bato libi jo nafa ni ala te ere sa foto gola sa ala shiti min kutalibi akutaba la jaba ni ala te e wasale ba wallahi ante fari la goy tariban famdi me burama kala mi be nya kono bi est-ce que la ilaha illallah muhammad rasulullah kala doa mama mi fo fay ha min bora ala fe la ilaha illallah ye min fo ani muhammad rasulullah ye min fo ni dangero ma ni wasakera o ma billahi islamu yere dama uti bereta nyongama ni dangero ma islamu yere dama ti nyon neni mikoro la ni dangero ma islamu yere dama ti nyon la gushi ni dangera o ma islamu yere dama ti fo nyongo ni dangero islamu yere dama ti banyona medama ko dema wallahi damma ko dema dowere de yira la mete la ilaha illallah muhammad rasulullah koy kele bi islamo ni nyonje odo imayila fi ale note kele be mini e wasale ba ibolo mine ibolo jigi la ilaha illallah muhammad rasulullah tiwu tarima bamu wallahi ibomo shibla ibomo shidi la ilaha illallah muhammad rasulullah ko to yo kele ko be mini wallahi ha kira ko sallallahu alaihi wasallam
jihadi do seve ni islamo ni kafiru kumina kele wuli kangar de bi da islamo yo ko ni kafir min go la ilaha illallah ko kana musama wallahi ni na ko la ilaha illallah kele ni islamo ni kafiru bina domine kangari bi da kele de be jole ko aywa bashite amina kafiru kele o kele kunde ko warbu bolo o kele kunde purge ko ka muso minuna o kele kunde purge ko ka dugu tigi yamine o kele kunde ko ka baka mine la o bina kele de parce que ko masoka la ilaha illallah fo bo mani fo fo ko aywa bashite kele damine to fle mais ni kafiri min go la ilaha illallah kana sama la akbar dunya kele do wilila ni kele bana minge namo kele ke de mena o bina contrandike aywa ma joli fa iya fa chogo jumena et puis kangari bi daslama o kele ke toy nan sera kafiru la ko ka dugu mine aya jando kele ke to akanu ka muso fa ni kele fa ne ko sa aya jando akanu ka demisenu fa aya jando akanu ka jiri turulew kari aka jando akanu ka sojulew ci uka seneke fe minumbe akana tasuma dolula uka baka minumbe akano baka unfa wallahi islam lillah nin kangari de kumida yani kele kadamina maintenant ni kele bana besigi lesa okuma na abina nyengini moni mungera tareban famudi Nuruddin ni femi bana talima kaba fofolima karanga kogo be jo odala okokori kaw bla dina nora karanga kono kaw lakana ni alqur'ani bonye ay elhaji bonjugu dumiya segere dina karamgo ba kaw deme fo ayoru kage mawre deme bawye elhaji bonjugu dumiya yo gafe bo ko dina deme chebo ka gundo tanganew ni yo soro ifarala moruka femi sandu numonye furunyonga nyombo kotala kaflelike iraye nimbe nyefo me livre ngono arabu ni français la katuku ola latifu semende be magobed la seme duguta jago kala furu dengo bolmafengo barako mamugu mbe ilatanu atanu danai ni alqur'ani ko diye furaye sufi mori dillabe ni allah dugulen dogo ye bana kenyake bana shidon bali dongono blangono tongono kabe dawalo o difle ni gardiga kodo awnye dalukram gonye usla babulo guno borotote nga awye dok mabo ka gardiga sania ka wala kilen gwatike ka uslado ni ko yere ka mogo jugu ni sigbanjugu kele ka kunafe gbe ka kungulo dimigele wili ebi kaso na usira atede bugu 759 logement sukufiat libibolo la awbe mali jonjo e sobilika kuna phone 76 20 17 17 66 20 17 17 Nuruddin Elhaji Bandugu Dumiyako mogo ni ye deme o demenge dine jolila bonato ko ala kambe swabam amen burama mendena kuma mina ni kele bana namo kele de umanana bebina sa nyingal de bi kasa ayo akera di kangari minu ndara ko di doma ka kangari da kasoso ko di doma muso dofa ko di doma demseni dofa ko di doma baga do mana faga ko di doma jiri turule do kari dumiya okmana mini minge bebi tanyefo Allahu akbar dodola sahaba do ko kirama ko akwanga kele keto akonde koni ye bamuru korata do nofe ngomba jigaka a jigindo ay bamuru ye menga ere ya do atuna kishi bamuru ma akoko la ilaha illallah kira kwa ma ko ka to nyefo akwa yo fo me ne muru jigaka Allahu akbar nyafa ela gare kira yi ngolo shulo yorobe kira ngeji bora sallallahu alaihi wasallam kira kwa ma ko isona ka mogo faka mogo mi la ilaha illallah bo ada kono esona ka mogo jeli bo la ilaha illallah bora mogo mi da esona ko fa cheko kira ma ko kira akwa la ilaha illallah fo muru nyesiranye de kama parce que ayere ya ye kisi chuko shitala atuna se ka échapper minge ko de ya bla khafo dumiya kira ko me est-ce que kunye ba dusukun nawa ela gare cheko kira ma nyako ala ne nyeto adusukuna Allahu akbar kira ko ama ako yala chuko dumembe alkiyama joldum innale kana khallahara
ni cɛ min ni e y'a fa n'a yɛrɛ nana lahara kɛnɛ kan la ilaha illallah min bɔra a nɛn kan ni o la ilaha illallah yɛrɛ bɔra k'i jɔ yala e bɛna mun fɔ Ala ye wallahi sabakɛ sara ka se lahara a ɲɛji ma jɔ nin kumakan kelen kama Allahu Akbar la ilaha illallah lagare de kuma ba sa burama me ko la ilaha illallah e ko ma wɛrɛ tɛ ni Ala tɛ adabora ne yɛrɛ ko la ilaha illallah ne yɛrɛ ko ma wɛrɛ tɛ ni Ala tɛ adabora e ko Muhamadu ye Ala ka kira ye ne yɛrɛ ko Muhamadu ye Ala ka kira ye e ko sunkalo tile 20 ta k'a ka sun ne yɛrɛ ko n k'o k'a ka sun a bɛɛ fɔ e ko silamɛya jɔsen ye 5 min ye ne yɛrɛ dara o la a bɛɛ fɔ e ka seli fari da ye farida 5 ye tile kɔnɔ ne yɛrɛ dara o la an bɛɛ ka seli fana ye 4 ye an bɛɛ ka lansara ye 4 ye an bɛɛ ka fitiri ye 7 ye an bɛɛ ka salatu subuhi ye 2 ye an bɛɛ ka juma ye jɔko 2 ye an bɛɛ bi seli ka an ɲɛsin Maka alikaba ma an bɛɛ lajɛlen ka safa ni mariwa ye boli yɔrɔ kelen ye an bɛɛ ka arafa ye tile kelen ye wa an bɛɛ bi arafa kɛnɛ kelen jɔ an bɛɛ bi zamuzamu kɔlɔn kelen jɔ an bɛɛ lajɛlen bi kɔlɔn kelen ji min wa an bɛɛ lajɛlen ka kuranɛ ye kuranɛ kelen ye an bɛɛ lajɛlen ka seli bi daminɛ ni alifatiya ye an bɛɛ lajɛlen bi taa hiji kelen de la alikaba kelen la burama an bɛɛ bi ka alijinɛ kelen de ɲini wa an bɛɛ lajɛlen bi sira jahanɛmɛ kelen ye wa an bɛɛ dan bɛ lahara ko la Jibril la be ama ɲɔgɔn sɔsɔ o la alijinɛ ko bɛ Ridwana bolo ama ɲɔgɔn sɔsɔ o la jahanɛmɛ ko bɛ Maliki bolo ama ɲɔgɔn sɔsɔ o la lawurisi be ama ɲɔgɔn sɔsɔ o la kurisiyu be ama ɲɔgɔn sɔsɔ o la alikiyama yɛrɛ bi jɔ diɲɛ bi na wuli an si ma ɲɔgɔn sɔsɔ o la mais problème misɛnnin tɔ minnu be yen n'an ma ɲɔgɔn faamu o na mun n'an bi ɲɔgɔn nɛnɛ o kan mun n'an bi ɲɔgɔn kɛlɛ o kan mun n'an bi ba ɲɔgɔn na o kan e tɛna dɔ problème intérêt a tɔgɔ ye den personnel ko don bɛɛ b'i ka intérêt personnel de nɔfɛ n'o tɛ Ala ko ma se ɲɔgɔn nɛni Elhaji Banjugu Dunbiya mankan don n ko Ala ko ma se ɲɔgɔn nɛni na Ala ko ma se ɲɔgɔn lagosi la Ala ko ma se ɲɔgɔn dɔgɔya la ɔ Ala ko kuranɛ kɔnɔ ko a ye ɲɔgɔn minɛ ni Ala ka juru ye juru in ti dɔwɛrɛ la ilaha illallah Muhammadu rasulullahi e dara seku min na o y'i ka seku ye ne dara seku min na o ye ne ka seku ye e yɛrɛ dara kitabu min na o y'i ka karamɔgɔ ka sɛbɛnnen ye ne yɛrɛ dara min na o ye ne ta sɛbɛnnen ye bɛɛ ka to i ta kan bɛɛ ka to an da ka si kana si dɔgɔya mais ɲɔgɔn nɛni bɛɛ bi ne ɲɔgɔn lagosi kun ye mun ye dɔ bi dɔ nɛni yan fɛ k'o ma ale ka taabolo kɛ dɔ wɛrɛ bi dɔ dɔgɔya yan fɛ ko ale ka taabolo de bi ten silamɛya t'a si terima faamu burama kitabu dɔ bɛ yen ko ta'alimun muta'allimun a ko n b'i ladi e kalanden wo n b'i ladi e dɔnni fitinin tigi n b'i ladi e dɔnni ɲininago n b'i ma ko silamɛya taabolo kuraw i kɔlɔsi a la tarima faamu i faw y'u tile kɛ u ma taabolo min kɛ i mɔkɛw y'u tile kɛ u kun tɛ taabolo min dɔn tile gan dere e ka bali k'o mɛn ko nin de don nin de don nin de don maa ma bɛ yɔrɔ mɔgɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ kabi ale ye diɲɛ dali hali sini sɔgɔma dɔ wɛrɛ mana na Mali kɔnɔ yan k'ale ye kira ye maliyɛn dɔw bɛ tugu o kɔ o maliyɛnw bɛ yen fiɲɛ kɔni maa ci fan min fɛ olu mana kolonama don fiɲɛ bolo tarima faamu fiɲɛ maa ci ka taa yan fɛ olu bɛ taa ye fiɲɛ maa ci ka taa yan fɛ olu bɛ taa ye mais mɔgɔ ɲɛnamaw ni maa laadirew ni Ala dɔnnaw ni Ala tugu nɔ kiraw tugu nɔ maaw e k'a ko olu kɔni dɔn tarima faamu de Ala k'an bɛ sababa ma naam قال تعالى أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الله أكبر. الله برama ne kuranɛ aya ye dɛ i kulo bɛ Elhaji Banjugu Dunbiya mankan de la mais kuranɛ de kumakan don i kulo bɛ kumakan min na o ye Elhaji Banjugu Dunbiya kumakan ye mais mankan min don kuranɛ ka mankan don kuma min don kuranɛ ka kuma don sariya min don kuranɛ ka sariya don i bɛ se ka ba Elhaji Banjugu yɛrɛ kɔnɔna mais n'i banna kuma in na i bɛ kafiriya n'i banna kuma in na hali n'a sɔrɔ i ye misiri dɔ piye ye kana kɛ misiri seliba ye dɛ yɛlɛma ka kɛ misiri piye ye Ala ko kuranɛ kɔnɔ ko atiiwullaha wa rasulahu ko a ye Ala labato a ka tugu Ala ko a ka sɔn Ala ta ma n'a ka kira ni Ala ko min a y'o kɛ kira ko min a y'o kɛ tarima faamu de wala tanazzawu ko
akana ɲɔgɔn labila akana ɲɔgɔn lagosi akana ɲɔgɔn dɔgɔya akana fara akana ba ɲɔgɔn na dɔnnibaga i bɛ mɔgɔ kɛnɛya sa aw wasalen n'a ye ɲɔgɔn lagosi n'a aw dɔ ye dɔ dɔgɔya ni aw dɔ ye dɔ labila n'a aw dɔ ye a yɛrɛ kɔrɔta ka dɔ jigi n'a aw dɔ ye a yɛrɛ bonya pour ka dɔ dɔgɔya n'a aw dɔ y'a jɔ côté dɔ fɛ pour que ka dɔ defa ka dɔ lagosi ala ko o résultat ye mun ye maliyɛnw jigi a fɔ an ye silamɛw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn labila silamɛw yɛrɛ dama ka ba ɲɔgɔn na silamɛw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn lagosi ala ko n'an y'a kɛ ko a résultat ye mun ye o fɔ an ye sa ni ala ko mɔgɔw ma ko a y'a kɛ résultat b'a la dɛ wallahi n'a y'a kɛ jaabi bɛ yen ni ala ko a y'a to yen n'a y'o yɛrɛ kɛ billahi jaabi bɛ o yɛrɛ la ala ko silamɛw n'a banna ɲɔgɔn na silamɛw ni a ye ɲɔgɔn lagosi silamɛw n'a ye ɲɔgɔn dɔgɔya silamɛw n'a ye ɲɔgɔn kɛ fɛn fɛgɛmani ye ala ko jaabi jumɛn b'a la fatafshalu wa tazhaba rihukum a ko cogo di a dɔnnibaga ko a bɛ essuyer m'a faamu wallahi nin ye kuranɛ aya de ye ele banjugu dumiya mankan don ne bɛ k'a lakale de kuranɛ aya de don a bɛ kuranɛ kɔnɔ suratul anfal bana sanga lakale badruddin ayidara o tɛ suratul anfal do dɛ ayiwa a bɛ aya min na a bɛ verset min na n karamɔgɔ kɛ banjugu mankan don mais i bɛ se ka ban ne mankan la mais kuranɛ dayɛlɛ i yɛrɛ ka so kuranɛ bɛ a b'a kɔnɔ karamɔgɔ wasalen ba a ye suratul anfal lajɛ o aya 40 ni aya 6 na a verset 46 a lajɛ ala ye kangari min da silamɛw ka ban ɲɔgɔn na ye e de bɛ nin fɔ an ye sa suratul anfal a verset 46 ala ye kangari min da silamɛw ka farafarali la ala ye kangari min da silamɛw ka ɲɔgɔn lagosi la ala ye kangari min da silamɛw ka ɲɔgɔn sabote la dumiya mori ala ko n'a kɛra ko mun b'a kɔfɛ ko silamɛw bɛ perdu ko silamɛw bɛ essuyer wallahi ko silamɛw aw ti gagné wallahi silamɛw aw bɛ perdu a dalen bɛ dabali min na a yɛrɛ bolo a dan bɛ fɛɛrɛ min na a yɛrɛ bolo a dan bɛ force min na a yɛrɛ bolo ala ko n'a ye ɲɔgɔn labila ka ɲɔgɔn lagosi wallahi ko a bɛɛ bɛ tiɲɛ a bɛɛ bɛ tiɲɛ a bɛɛ bɛ perdu a ka force bi ban a ka fanga bi ban a ka se bi ban a ka kɛkunya bi ban a ka dabaliw bi tiɲɛ ne ala ka se min b'aw kan a bɛ bɔ yen ala كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وجمع كل جين جلدو نو يدنغر جمع كل شامالا ها برama mais kan in nage ala ye kangari min dan na qur'an khono ka anga jiyan laba kharamogo lage ka anga jiyan laba almamu lage ka anga jiyan laba wajuli kala ulame ni jigi bi tiga bi kinyana ko est-ce que nunu bi qur'an ko kalama walma est-ce que dale do ala yere la dumiya burama wallahi yela bandugo dumiya mangado wasaliba ne bo fo wasebe na nya soro la wonne kuma wolo ka soro fa islamai ne kuma wolo ka soro mba islamai ne kuma wolo ka soro islamia ba an ga du kono ne kuma wolo ka soro billahi ne fani ala bi nyombe na soro la ko ne kun tubi na khado islamia la nyangma ne kun bora la an ga jamana karamo fe wasa an ina turuna mena parce que kuma dɔw la e yɛrɛ silamɛtɔ i jigi bi misɛnya kunfiw yɛrɛ t'a dɔn hali u bɛ taa yɔrɔ min bilen i kamana bi ga dɔnnibaa dɔ bi dɔ fɔ yan fɛ o b'i jigi kɛ kuranɛ dɔ ye o bɛ sura dɔ kala k'o dalilu dɔ y'o ye dɔnnibaa wɛrɛ bi kuma o yan fɛ o b'o kɔntrɛli fɔ o fana bɛ kuranɛ yɔrɔ dɔ kala k'o dalilu dɔ y'o ye dɔnnibaa wɛrɛ bi dɔ wɛrɛ fɔ o bɛ nin fila bɛɛ nkalontigiya o fana bɛ kuranɛ yɔrɔ dɔ kala k'o dalilu dɔ y'o ye e kunfin min tɛ kuranɛ ni hadisa ni fiqhu ni journal dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na e bɛ taa mini taafan jumɛn bɛ e la taafan tɛ kunfin la taafan tɛ kunfin la mais kunfin kɛ kunfin ye ka n'i sɛbɛn ne kɔni kalan kana se ka sɛbɛn ne dɔn mais tiɲɛ fɔtɔ ni tiɲɛtigi nɛ i k'a k'o kɔni dɔn n'a y'a sɔrɔ i hakili ma taa voyage la dɔnnibaa min bɛ kuma ni ala ta ye dɔnnibaa min bɛ kuma ni silamɛ dɔnnibaa min bɛ kuma n'a yɛrɛ ka a tɔgɔ ye di interpersonnel e k'a k'o kɔni dɔn fo n'a sɔrɔ i yɛrɛ ye lagalagatɔ ye sakɛ n'i t'i ta fan n'i n'a fa dɔn parce que adamaden dɔw t'o bolokuru n'o bokuru dɔ ko bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ nin ye tiɲɛ fɔtɔ ye nin ye tiɲɛtigi ye nin ye alamɔgɔ ye bilahi hakilima b'o dɔn mɔgɔw cɛ la mais k'a lajɛ ka silamɛw fara fara cogo lajɛ misiriw caya cogo lajɛ anw fɛ bi
abefo alakira sallallahu alaihi wasallam ay ɲininkali kɛ alakira bi fatu don min madina ye dugu belebele ye o don maa ba joli bɛ silamɛya la madina mais ay ɲininkali kɛ ko misiri joli tun bɛ madina kɔnɔ ni bɛnnen idasa ko kira fatura ka sɔrɔ misiri joli bɛ madina antemi dɔw fɛ ay karamɔgɔw ɲininko la i t'o mɛn ne da mais dɔnnibaw ɲininka la o b'a f'i ye wasalenba dumiya mais a y'a lajɛ bi misiri cayara anw fɛ bi Mali yɛrɛ kɔnɔ misiri min bɛ Bamakɔ yan Allahu akbar mais hali sini ni waritigi dɔ sɔrɔ o fana b'a ta dayɛlɛ i bɛ mɔgɔ dɔn sa don o don misiri kura bɛ jɔ misiri ba joli Bamakɔ yan ala misiri kɔnda la tan kira misiri kɔnda la tan silamɛya misiri kɔnda la tan misiri min jɔn bɛ ala kama a ka dɔgɔ ala ta bɛ kɛ misiri min kɔnɔ o ka dɔgɔ min jɔra ka silamɛya paratika kɔnɔ o ka dɔgɔ an bɛɛ tun bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa seli ni misiri in na mais o misiri min filɛ karisalakaw de y'o jɔ o kumana olu sago de bi kɛ o kɔnɔ a to an yɛrɛ ka dɔ jɔ taara an yɛrɛ n'an sago k'o kɔnɔ dumiya an yɛrɛ ka dɔ jɔ walasa an sago ka k'o kɔnɔ Bamakɔ misiri bɛɛ jɔ kun filɛ misiri tan o misiri tan Bamakɔ kɔnɔ misiri kelen de jɔra ala yɛrɛ kama e de bɛ nin fɔ an ye sa ni min murutira dɔrɔn o bɛ sigi a ka so fankelen dɔ jɔ ka misiri namaranin dɔ créer ye a bɛɛ fɔ kana tɔtɔ yen dɛ dumiya ni min jamana terrain vide ni dɔ b'o bolo o bɛ sin ka misiri ni dɔ fɛ cogo dɔ la ye ko mɔgɔw ka seli pour que ale yɛrɛ ka sariya ka para cogo e bɛ sa fɔ cogo la sa ni seli ma k'ale ka heure la ni misiri na yan fɛ o b'a ka mobili jɔ garage yɛlɛma o b'o kɛ misiri ye i mini yɛlɛma yɔrɔ misiri dɔ bɛ yen ala ko b'a kɔnɔ wa kira ko b'a kɔnɔ ni ala ko b'a kɔnɔ don a kɔnɔ i ka taa ala ta fɛ u b'i gɛn ka taa kɛnɛ ma subhanallah i ko cogo di dumiya alimami o alimami b'a misiri ninnu kɔnɔ alimami si tɛ se ka ala ta fɔ a kɔnɔ a bɛ misiri jɔ b'a lajɛ de min kuma don o fɛn fɛn b'o ɲɛ bilen o ti fɔ a kɔnɔ dumiya n'i y'a fɔ k'a lajɛ kɛ n'i y'a fɔ k'a lajɛ ni misiri jiginna kangari bɛ da ye k'o k'a da ye n'o tɛ i bɛ bɔ alimamiya la an bɔ fili la sa dumiya mais aw k'a lajɛ nin ye ala ko jumɛn ye a bɛɛ fɔ silamɛw ka ban ɲɔgɔn na a bɛɛ fɔ silamɛw ni ɲɔgɔn nɛni silamɛw ni ɲɔgɔn dɔgɔya silamɛw ni ɲɔgɔn bɔgɔ silamɛw ni muruta ɲɔgɔn fɛ silamɛw ni bereta ɲɔgɔn fɛ jamana kɔnɔ jamana min warijɛ min bɛ ka dayɛlɛ ka caya jamana min a muso julankolon ka ca n'a muso kundatugulen jamana min mɛsi b'a la ka marise jamana min porodi kɛ bɛ sanga wuli jamana min sobiye bɛ ka taa a kɔnɔ jamana min kasino dayɛlɛ la a ma se ka datugu jamana min dɔfari kura bɛ dayɛlɛ don o don a bɛ marise jamana min a tɔgɔ ye di denmisɛnw bɛ ka dulɔ min hali moto kan jamana min dangadenkɛ ma dabila jamana min bolisɔnna ma dabila jamana min hali sini musiriw bɛ Mali kɔnɔ yan walahi dugu bɛ Mali kɔnɔ yan Burama n kale la ala la misiri ma jɔ a kɔnɔ o dugu bɛ Mali kɔnɔ yan hali sini hala dɔw yɔrɔ man jan Bamakɔ la walahi a dugu dɔw yɔrɔ man jan Bamakɔ la kulo 60 t'a dɔn ni Bamakɔ cɛ misiri ma dayɛlɛ o duguw kɔnɔ karamɔgɔw ma fɛɛrɛ ɲini o misiri ko la karamɔgɔw ma fɛɛrɛ ɲini dangadenkɛ dabila cogo la a bɛɛ fɔ karamɔgɔw ma fɛɛrɛ ɲini jɛnɛya so ni samuru de passe bɛ ka dayɛlɛ jamana fa bɛɛ fɛ karamɔgɔw ma wuli ka jɔ o datuguli la fandenw tɔɲɔnnen don tribunal kɔnɔ tiɲɛ tigɛ ka marché karamɔgɔw ma fara ɲɔgɔn kan o kɛlɛli la a bɛɛ fɔ karamɔgɔw yɛrɛ bonyɛnen tɛ jamana kɔnɔ hali kariti dama tɛ karamɔgɔw bolo a bɛɛ fɔ alimamiw tatɔ misiri la u bɛ minɛ polisiw fɛ patrouille la ka t'u datugu wajulikɛlaw bɔtɔ wajulikɛyɔrɔ u bɛ minɛ ka t'u datugu a bɛɛ fɔ wajulikɛlaw ka u taatɔ kɛlɛbanyɔrɔ la u ka mɔbiliw bɛ minɛ k'o lajɔ nin bɛɛ bɛ ka kɛ jamana min kɔnɔ karamɔgɔw ma fara ɲɔgɔn kan ka bonya se u yɛrɛ ma ka nafa se karamɔgɔya ma ka jamana yɛrɛ dɔnnibaw kɔrɔta fo karamɔgɔw de t'an bɛ ɲɔgɔn nɛni ni ɲɔgɔn lagosi ni ɲɔgɔn labila ni ɲɔgɔn sabuti cɛw ala k'an bɛɛ sababa ma Elhaji Banjugu Dunbiya mankan don yara bi jamana in ala k'a ɲɛma jɔ kuranɛ ne ma maa ta f'i ye ne ye ala ta de f'i ye n balimakɛ n'a degera la i bɛ yafa n ma tarima faamu ni Elhaji Banjugu Dunbiya mankan don Nurudini kɔni téléphone 620 17 17 620 17 17 7 bila ɲɛ wali kelen ka 6 bila ɲɛ Burama an bɛ kalo belebele la an bɛ hinɛ kalo la an bɛ yafa kalo la an bɛ bolo don ɲɔgɔn bolo kalo la an bɛ kɛlɛkɔrɔw ban kalo la sinji minnu tigɛlen don an b'o tugu kalo la bɛɛ kumana kɛlɛ min na n'a ma ban o kɛlɛw k'a ka ban kalo min bonya kama an b'o la bɛɛ
kumana furu ɲɔgɔn minnu ni ɲɔgɔn cɛ n'u ma sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn kanu bɛɛ y'i ta k'a la o kɛlɛw ka ban ka ɲɔgɔn kanu kalo min bonya kama nin kalo in don burama silamɛw k'o jan dɔn nin kalo in na i bɛ se ka min kɛ ala ka ko la o kɛ e bɛ se ka mun kɛ sunkalo bonya kama bɛɛ k'i se k'a la maa bɛ se ka fɛn dɔ kɛ sunkalo bonya kama bɛɛ k'i se k'a la ne ko i ma n ko ala yafara ala delila ka yafa dɔ ma majusiya walahi ko a ye sunkalo bonya a ye sunkalo bonya dama ala yafara ma hali ni kafiri ye sunkalo bonya m'a fɔ a bɛ don alijinɛ na dɛ mais kafiri n'a ka kafiriya a tun bɛ dulɔ min a tun bɛ jɛnɛya kɛ a tun bɛ boli sɔn a tun bɛ suyɛni kɛ mais sunkalo kalo mana jɔ a bɛ sɔn ka sunkalo kalo bonya sigi m'a fɔ o b'a dɔn alijinɛ na mais a ye sunkalo bonya min sigi ala na ko dɔ k'a ye o bonya kama tariman faamu ni maa ma ye fɛn dɔ kɛ sunkalo bonya kama n delila k'a f'i ye ala ye fɛn min bonya n'i y'o bonya dɔrɔn ala bɛ bonya dɔ k'i ye i jan don ala dɛ burama o de kama mɔgɔ minnu bɛ ka bonya kɛ anw ye sunkalo in kɔnɔ ani maa minnu bɛ ka bonya kɛ alisilamɛya ye sunkalo in kɔnɔ minnu bɛ balo bɔrɔw doni i balimakɛ min bɛ yen a fatura sunkalo in kɔnɔna na e k'a lajɛ a muso bɛ yen denmisɛnninw bɛ yen e balimakɛ in de tun ye nasɔngɔ bɔla ye e balimakɛ in de tun ye malo sanna ye e balimakɛ in de tun ye sunkalo musaka diba ye e balimakɛ tɛ yen a muso de bɛ maɲumako la e k'a lajɛ ka surprise k'olu la ka malo bɔrɔ ta ka taa jigi so ka tila ka 1000 20 50 1000 hali 600 mana k'i se k'a d'u ma nin minɛ ka sukaro kilo damada kɛ mana kɔnɔ ka taa d'u ma yan'a ka jɔrɔ buranw ka sukaro ko la yan'a ka jɔrɔ buranw ka nɔnɔmugu ko la yan'a ka jɔrɔ buranw ka malo ko la ne m'a fɔ maa ka taa fɛn di buranw ma n ko ye haramu ye dɛ mais i sigiɲɔgɔn ni balima dɛsɛbaatɔ minnu bɛ olu ɲi yɔrɔ di fɔlɔ i ka sɔrɔ ka se buranw ma dɔw bɛ malo bɔrɔ ni sukaro bɔrɔ ta ka taa di buranna na fɛn min bɛ buranakaw yɛrɛ bolo o tɛ e bolo mais i ni min ka so tigilen bɛ ɲɔgɔn na mɔni bɛ ka mɔgɔ ka so hali sukaro t'a la don o don ka denbaya bɛ taa sukaro 20 sukaro 10 de sa butiginin na e bɛ sukaro bɔrɔ bila mɔbili kɔnɔ ka taa di i buranna na fo ba kɔfɛ wari min bɛ e buranw yɛrɛ bolo o tɛ e yɛrɛ bolo e yɛrɛ bɛ ka taa sukaro bɔrɔ di i burankɛ ma o fana bɛ ka taa ni sukaro bɔrɔ ye k'ale fana bɛ t'o da a burankɛ ma a ma kɛ balawu ye nin ye ala ko ye yan o de la bɛɛ k'i seko kɛ minnu b'u sera alisilamɛya kɔnɔ jamana in na an bɛ dugawu k'u ye Elhadji Banjugu Dunbiya n yɛrɛ fana ye dɔ kɛ o wa n yɛrɛ fana bɛ dɔ kan ne ye Mali faamu ne ye Mali dɔn sabu ne wolola Mali kɔnɔ ne mɔna Mali kɔnɔ ne kalanna Mali kɔnɔ ne b'a dɔn maliyɛnya yɛrɛ ye min ye degun dɔ bɛ Mali kɔnɔ degun dɔ bɛ maliyɛnw kan ne b'a dɔn ala y'o solution dɔɔni di ne ma ni karamɔgɔ ka bonya n'u ka hinɛ burama mɔgɔ caman de bɛ Mali kɔnɔ bi n'a y'i sen don ko o ko la o ko ti ɲɛ a bolo ka sɔrɔ a ɲɛ dɔ b'a la a cɛsiri b'a la ka kalan kɛ ka ban ka diplôme sɔrɔ tiɲɛ kan burama wallahi k'i présenter jamana kɔnkuru bɛɛ lajɛlen la i ti passe fɛn dɔ de b'i ka Mali kɔnɔ burama maliyɛnya yɛrɛ de bɛ maa caman kan e ɲɛ bɛ maa caman na k'a bɛ ala ka latigɛ bolo walima k'a b'a daka bolo ala ka latigɛ tɛ a daka tɛ fugariya tɛ ɲɛɲinibaliya tɛ wallahi Mali hasidiw ka hasidiya de b'a kan ne y'a f'i ye maliyɛn ɲɛ sigilen bɛ min kan maliyɛnya yɛrɛ sigilen bɛ min kan ɲɔn halaki ɲɔn tatiɲɛ ɲɔn lagosi ɲɔn dabali ɲɔgɔn makosa ɲɔgɔn nakasi e ti don da la ne yɛrɛ ti don da la an bɛɛ ka ɲɔn tatiɲɛ bɛɛ nigisi nakasalen ka to faso kɔnɔ e tɛ yɛlɛ ne yɛrɛ ti yɛlɛ maliyɛnya ye nin de ye mɔgɔ dɔ bi sɔrɔ du kɔnɔ ale de cɛsirilen don du yɛrɛ malo bɔrɔ donini na ale de cɛsirilen don du nasɔngɔko la denmisɛnninw ka kalanko bɛɛ doni ba ale de kun n'ale yɛrɛ tɛ kura tɛmɛnɛ du kɔnɔ denmisɛnnin min mana bana du kɔnɔ ale de bɛ ordonnance san mais nin bɛɛ n'a ta du kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ wulilen don o dabalili n'o ta tiɲɛni ni o kɔntɛri fili ɲinini na ko f'a k'o bɔgɔti ni ye maliyɛnya de ye tan ka jamanaw yaala avion kɔnɔ ni 1,100,000 yirikaw ye jamana ni jamana ka tila k'i bolo ko ka bɔ a bɛɛ lajɛlen la k'i sigi i sen sabara kɔnɔ hali taxi passe ka dɛsɛ a 200 Mali kɔnɔ y'a bɛ kɛ
ka butigi belebele u dayele million kɛmɛ 5 mina b'a kɔnɔ million kɛmɛ 6 mina b'a kɔnɔ ka Dubai voyage kɛ ka Jeddah voyage kɛ ka Japon voyage kɛ ka Chine voyage kɛ Amérique ni France ka lomow kɛ ka tila ka dɛsɛ nin bɛɛ lajɛlen la hali ka bɔ dugu kɔnɔ ka taa suguba la o sotarama passé ka dɛsɛ a la I bɛ mɔgɔ dɔn kojugu maliyɛn dabali de b'a kɛ k'i sigi sen sabara fila kɔnɔ dɔnnibaga k'i yɛlɛ sanfɛ buga bɛɛ ɲɛ b'i la i n'a fɔ tile ka tila k'i faga ka sɔrɔ i sa kuma ma se ne yɛrɛ siranna sa o k'i sigi so kɔnɔ k'i muluku k'i ɲininkali kɛ mɔgɔw la ko karisa kibaru ye ko a bɛ yen Allahu Akbar maliyɛn de b'a dabali kɛ mɔgɔ la wasalenba Burama an balimamuso caman bɛ yen hali ni cɛ o cɛ bɔra a nɔfɛ furu la ni da tura furuko kuma na don min na a bɛ dabila o don ani cɛ bɛ san 20 kɛ kanu na san 20 u bɛ kanu ni jɛnɛya na mais ni da tura furuko kuma na ko a ko bɛ kɛ sɛbɛ ye waati cɛ bɛ yɔrɔ bila walima muso yɛrɛ bɛ cɛ gɛn I bɛ mɔgɔ dɔn koyi Burama gansan tɛ a mɔgɔ bɛ ne o dabali bɛ a bɛ kɛ sabara sengele la k'a bila kaburu kɔrɔ kɔnɔ mun kɔrɔ Burama n'u y'o kɛ muso tɔgɔ la wallahi i kɔni bɛ kanu cɛ sɔrɔ nka I tɛ furu cɛ sɔrɔ karamɔgɔ kaburu kɔrɔ nin dabali bɛ Mali kɔnɔ yan Allahu Akbar dabali dɔ bɛ yen u b'a kɛ segi kɔrɔ la k'a bila jiboli sira kan ni segi ma ji lajɔ nafolo kɔni bɛ na e ka sira kan nka a si tɛ sɔn subhanallah nafolo bɛ na cogo min a bɛ tɛmɛ ten I bɛ miliyɔn da tigɛ kɔnɔ sɔgɔma yanni wula cɛ I bɛna sɔrɔ miliyɔn banna a yɛrɛ tɛ se ka foyi expliquer a kun na butigi bɛ dayɛlɛ miliyɔn yiri kan k'a d'a ma k'a sigi a kɔnɔ ayiwa a bɛɛ fɔ mais kalo damadɔ wallahi tɔnɔ bɛ dun k'a ban ka wariko dun k'a ban ka butigi magasin juru yɛlɛ a la a mɔgɔ bɛ yen koyi Burama dabali ye tiɲɛ ye dɛ e lagare ne yɛrɛ ne siranna m'a fɔ I ka maa bisigi mais da la dabali ye tiɲɛ wallahi e de bɛ nin fɔ n ye n sa ko dabali ye tiɲɛ ye dumiya dabali bi cɛ n'a muso cɛ gwɛlɛya ŋama I cɛ b'i fɛ I b'i cɛ fɛ mais a si ɲɛ t'i fɛ ka da ɲɔgɔn kan e dɔnnibaga dabali b'a kɛ an furakɛ Burama musokɔrɔba caman sigilen don bi cɛkɔrɔba caman sigilen don denkɛ kamalenkɔrɔ cɛ joli so kɔnɔ nin kuma ba ye sa a bɛɛ balikuyalen don wa a bɛɛ ye kalan kɛ k'a ban mais a bɛɛ nagasilen filɛ ɲɔgɔn kan so kɔnɔ hali a si tɛ se ka 200 mago dilan wasalenba Burama a mɔgɔ bɛ o dabaliw kɛn bɛ den dɔw la k'o don du kɔnɔ maa ma y'i ka maaya kɔnɔ I tɛ don da la Allahu Akbar nin dabaliw bɛ yen e lagare Burama ne y'o de jateminɛ ka kuranɛ yuguba ka se belebelew ma moriw ka mago dilan yɔrɔ dɔ bɛ yen fɔlɔ masakɛw tun ka taabolo don dumuya n'o ye masadaga ye fo Burama k'an lafiya sa masadaga wallahi fanda tɛ se k'a baara i yɛrɛ ye an lafiyara koyi parce que ni miliyɔn yɛrɛ tɛ I tɛ karamɔgɔ si sɔrɔ min bɛ se k'a baara kɛ ka d'i ma wallahi n'a y'a kɛ ka d'i ma min tɛ miliyɔn ye n karamɔgɔ a y'i nɛgɛn de wallahi a tɛ se a y'i nɛgɛn e de lagare a tɛ se tɛrɛma faamu n bɛna ɲɛ f'i ye n'i yɛrɛ bɛ se k'a kɛ Ala kama a kɛ wa Ala ka barika don a la lagare a fɔ dɔɔni dɔɔni tɛrɛma faamu sura dɔ de bɛ kuranɛ kɔnɔ ko suratu tawba dɔw b'a fɔ a ma ko suratu baraa tɔgɔ fila b'a la tɔgɔ fila b'a la suratu tawba suratu baraa dɔnnibaga Burama kuranɛ ye sura 114 ye bisimilahi rahmani rahimi de bɛ kɛ ka sura bɛɛ daminɛ I wasalen don sa mais ale sura 1 de bɛ kuranɛ kɔnɔ bisimilahi t'a la bisimilahi rahmani rahimi t'a kɔnɔ Burama a bɛ bɛn aya 129 ma I bɛ sura in sɛbɛn walaka mais a bɛ sɛbɛn ni kalamu 129 ye aya 129 don aya kelen o aya kelen kalamu kelen bɛ kɛ k'o sɛbɛn n'i y'a sɛbɛn k'a ban I b'a nasi kɛ dagakura kɔnɔ masaya daga Burama I bɛ sɔrɔ ka kalamu ninnu minnu kɛra ka sɛbɛnni kɛ I bɛ kalamu in bɛɛ ninnu tigɛ k'a bɛɛ ninnu jeni k'a kɛ daga kɔnɔ masaya daga Burama jalaju 129 kɔrɔ ni tile b'i kɛɲɛ ka nin bayanfa I b'a bɛɛ lajɛlen fara bɔ k'a kɛ daga kɔnɔ mais jala minnu suma tɛ se ɲɔgɔn ma masaya daga filɛ sa Burama nemurukumu ni 129 miseli 129 bandigi 129 balajolo 129 forondobani 129 ani jala tɔgɔ de yiri min bɛ yen ni ŋɔni b'a la jiri ŋɔnima o fasɔn minnu tɛ fasɔn kelen ye o 9 I b'o kɛ daga kɔnɔ ni n'a dilan cogo ye Burama lagare Ala karamɔgɔw bɛ nin dɔn lagare barabala koyi wallahi dɔnnibaaw sigilen tulo bɛ ne na wallahi masaya daga Burama nin de tɔgɔ ye ko masadaga n'i ye nin daga in de dilan k'a sigi wallahi n'i y'a sigi hali I yɛrɛ ka cɛso kɔnɔ wa daga labɛn bɛ I yɛrɛ bolo a sigi bɛ yen Burama n'a kɔrɔl'i bolo n'i ye daga dayɛlɛ I b'a sɔrɔ miniyan de b'a kɔnɔ n'i ye daga dayɛlɛ miniyan b'a kunkolo kɔrɔta nka filenin bɛ biri a da la o de y'a ji soliba I bɛ filen jigin miniyan da de kɔnɔ I bɛ bɔ ni dagaji ye daga wasalenba
ibe dima daga to me ko anya ye akbi karsa bulu ini mori bi samuga nge mori yalla abi teriya ni jenyo nyana abi se ka kari ki dama nashi kukuru ko kadima abi se ka kari ka sebenden kuru kadima i yere tokola même masadaga mori mi se ka la kadima ngara mo ba so ye girimandi mo mani folo burama ne ni de labe ni ngara mo ka ji ngone kumba fe na te ki ma bashi masadaga mimbi ngone kumba fe ka dilan nyina sungolo ina ka mogo bla ka sebe ka jiri do ka dagal labe ka di alislamo ma wa kilingili o yen fene ka deme ye mali dewni Elhaji Musa Karabenda ako banjugo nyame mbiddugo dakha minga ka faraka yo faraka ka dugo ka ko mbiddugo dakha alaka ki nafalai ibina dimbinu ma alaka ku nafalai wa alaka togodma na kuna wala dima mama daga inda alaka tigi magudla burama wallahi nkalila alala ala ya kati nye daga indi la sungolo ina ala yiye dongo do da mogo bi sigindi kana jabidi wallahi amba kalama wallahi faransi ti faransi mogo bi ka takata jamana kofe maliyan wani te dongo do bina karamogo dama mi yere nana ne yere ma ko lu do bi moriya la niya sambugai do bi moriya la niya sambinani me nyek na ko olu kole ne ka masadaga ina wallahi ko olu ya doko jamuriya ilakikai ala kumolu ka moriya kala mena fi mogo do ko olu kumbi bara dola wallahi ubanya dombe ala kumasoko ka kala mena me fu kele ka masadaga ina ala yi kala mena burama Elhaji Banjugu Dumiya Bangado atete mbugu 759 lozima nambora ya sisa ici na télé kata atete mbugu 759 lozima terima mvamu téléphone ye 7 kele ko wala ma 6 kele ko 620 17 17 620 17 17 na ite 7 blanye na kadi 6 blanye wala ma 604 86 86 bora mani bora dugu kono kibita 26 mars la terima mvamu stade 26 mars ikini yan fanfe ibi getora do ba fo ko atete bugo sira fara e ka fara o fe dro taxi tugo chaman jole do e ka ngilingali ke ko Elhaji Banjugu Dumiya mita yende taxi tugo bi ta dereme muga katibla fo blondal Dumiya woli kelen na atete bugo 759 lozima ngilingali ke dro sugu yere dala ko Elhaji Banjugu Dumiya ka sobe mi burama yoro dogo linde ami bele jele fo abanka no baw fo ami deme baw fo terima va mo Elhaji Musa Karabenda ka foli be burama minu be do yero nango ami wali nyuma ndonge minu mina dongo do Banjugu nyi dagata ya keta nyi dagata ya keta nyi dagata ya keta burama ba bele jele fo ala ka ke ko bele jele nafa amanyina ambunya bagaw ko capitaine ko tigi sama ke gendarme Kurane tigi kan ena ana gendarme kan en bele jele pale présidentiel gardiou anyo ka ci soro ko ban la mena ala ka here ka nuye ya rabbi ala ka nu lakishi amanyina commissaire Amin Kan ani Mali police be amba bele jele fo ale tokola anga police muso fene be umu chokari amba fene fo police direction la amanyina burama ami Mali douane bele jele fo douane sebe be ambo bele jele fo colonel Awajara tokola mayambugo tarima famuni ka sugu kono mo bele jele fo ala ka nu bele jele wasa Mali école tew Mali furu muso Mali furu chew bolo la barakelaw burama ambade do fene bonya bakenyi ambe bele jele fo ala ka besara ala ka wasadi ala ka ngodo jabi téléphone ye 620 17 17 ibi 7 blanye wali ibi 6 blanye wali ma 686 86 Musa Bachili ministère de la défense la ana ka demba ya bo bele jele fo ya rabbi ala ka nu wasa wa bi haqqi salatuna alayhi faj'alna bi salatuna alayhi min al-fa'ilina وعلى عودي من الواردين الشاربين وبسنته وطاعته من العاملين ولا تهول بين القيامة يا رب العالمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لك نفنا بركة